Wasajidi Aikane Kaida Manzaki Jaras Parasti Bagdadana Wabahar Wabaradati Zepak Badan Pak Sataroran Padawal Nyat Kawal Bagdan Nathadi Takbiri Talima Qiyam Kirat Ruku Wasajidi Aikane Kaida Commander di aspek inspektor bakal dari Zepak Badan Pak Kapli Pasti Setet oleh Pesawat Kapita Pesawat Kemudian Presenter Padadana Wabahar dari Zepak Batang Bang Kapli Pagi Teroris Batawan Kapli Damaktawan Mustad Pijanan Swarnada di Takbir Darwiwa Qiyam Kirat Ruku Wasajidi Aikane Kaida Banyak idealis beradi Bagdadana Wabahar dari Zepak Badan Pak Kapli Pagi Teroris Batawan Kapli Damaktawan Dari Bagdadana dari Nabi dan Qiyam Kirat Ruku